So guys, pinagtilas. Grabe man din nila view. Ang crack-crack man gayon. Sa iri-iri man gayon. Do akil na kumikita pan, kumida matuo. Anyway guys, ito makita kapi aura. Hindi kami internet connection guys. Kusa lang ito sa iyo all data. Sabi ko sa iyo kasalanan ang internet connection. Baka naman lang era yung isa pa or el cable kay na. Sila makita mga service. Kuan apaga-paga yun tay. Wala. Oh, kita las guys, mga internet connection din nyo, akil globe. Okay lang ba? Kasi aki kung igo yung red man gayud guys. Ina nante pa te. Oh, red LO. Kosa si Min yan search man yun si kosa si Min. Oh, yung red LO. Red. Kosa si. Sus. Or holiday pa gayud na. Yung time pa gayud holiday. Kosa ya gayud. Kita pa guys. Ano lang yun? For the first time guys, di ba saan? Besides sa ano yung nag-live yo. Steady mo yung first. Take video. Camera ka dito sa. Oh, di mo yung kwan. Di mo yung iro. At ikaw, say hi. Naglambing kay Chene yung alki kwan kape. Basta kape, sabi ka talaga Chene pan. Ano to? Basta Chene kape, Chene kape pan. Ito, amo si Sige dala pan. Nanti pati ko may pan. Mas pa kumigo, dragon. Ara ya. Wait. Wait. Nanti pa. Ay, tres bilog ka pati ko may. Iyo uno pa lang. Ay. Bego, sit down na nay. Sit. Good este. Sit. Mama give you. Kaya gats este, dos bilog. No, you have to sit down first. Oh, sit ha. Be good boy ha. Be good dog. Good dog ikaw? Ha? Oh, napangat ulit ang mira. Amo si Dimi yung iro. Tatulmi kasi kung tukumigo guys. Kaya ang first time Dimi yate na yung iro breed. Konsele, Pomeranian, El Tata, Kabar El Nana, Shih Tzu. Shih Tzu, yes. Pero yasa ka ele breed, puwerte na di si Tata, Pomeranian. El Nana de este guys, bin cute gayot, bin mabalbon. Akil usual sa kamera kita pure Shih Tzu ang ken. Ay, inak na, wala ko may kakam si mama. Alam din natin guys. More on gayot kita na, I mean mostly gayot galit. Di ba sa El breed dog, pronto lang kanila insana. I told you, behave ha? You see mama talking on the camera? Naintindihan nila guys, kasi mostly kasi guys, kung sa ang kwento yung kanili, Bisaya or English. So, naintindihan ka talaga sitang English mo. No. Ikaw, spoil kayo ka ha? Gusto ka pa si mama? Ano to guys, okay. Tingnan ito na stick ko, hindi yung alaga. Hindi pa yung kumain ito to. Hindi ko lang bilayo. Anyway guys, ito din yung real cara din yung antian. Tingga, ubo na ni. Chene man kuwan. Tingga pinsabayo no na. Moni taya. Kuwan nga lese oh. Pimple pa rin sa galit na sentido dele man. Ikaw sa'yo pa sa kunin yung auntie porque pati labyo ta iri-iri. Ay, parang kakita vitamin C guys. Diba ga? Diba siguro pero kita ko may akil mga orange, mga gansina ba na. Tingga ya, karo kel. Di aton sen gusto lang para kumpra arroz, kumpra ulam, pasay di mga bata. Tingga no ya budget kumpra kita mga apon mga kwan. Pero sino kita alternative ali. Ko may kita green leafy. Oh guys. Na, tingga ya din yung auntie, aging daman na health issue. Hindi. Health issue kayo kasi kabla sila basta presido kung dito na ansina mga blister. El blister guys, luas. No sabi ko sa tiyan makano luas basta. Kato ba tiyan mga akwan na lengwa ta krisi tiyan niyo. Tres bilog. Sabi niyo. Pero nabisaya pa talaga sila kainit. Kasi hindi kainit palta daw vitamin C na. Iyo siguro pag tayo vitamin C kasi kainit pero taban niya. Vitamin C guys kasi dura-dura kami ginawa ko may mga orange, mga mango ansina. Since siya sali kami na farm, hindi kami takida antes, kay antes takida kami na permanada prutas. Try kamo hindi guys. Di ba asan galit maskin white to ko sa tatuma ko sa ta ay sabi ta abla sila para kita liso di ka kutis tapos di ba asan galit basta prutas do ta kome healthy gat ele ang reflect guys na ko sa na di ka kasi antes guys man amin gat yo sin negra yo aramas negra gat yo antes kay na open field gat yo ta anda gat yo na open field tang carbon yo antes undi kami takida na farm pero maskin negra yo guys creos dili so hindi di mi skin liso ko sa basi liso na chaba na English smooth pero mila to ara di nyo ante el cara do akil magapspang ben magaspang kayo liso guys so dira sa galin sa kumusta des mga prutas at iba kung tugot benepisyo el prutas hindi ato bisita tumatuma mga vitamins mga pampuluming kaya dapat liso di kaw pelyeho dira sa na ara mira si bahala ya era negra basta naman lang ben magaspang hindi dito kita ara. Por eso, swerte ka ko mga, por eso si Tamira ustedes, apil mga di bukid, mas negra sila, di ba? Tamira ustedes, binliso kat dila mga pelyeho, kabar dila mga pelo, kung sa dila mga, bin makapal, dila mga pelo, di ba? Akil healthy, kumbaga ba dila mga pelo. Alay ka natin kay, takida na, parte siyudad, ben diaton kwerpo, ben diyan, di medisina, di chemical, kasi todo las cosas ako makita, puro mga chemical, nuaya organic, di ba? Aminado ba ustedes, guys, na, Chenegat, da grande diferensya, gente takida na monte, pati gente takida na siyudad, di ba?